وأعجب من ذلك ما روي عن الإمام العظيم الإمام ابن الكتاب المصري. ابن الكتاب المصري هذا الكتبية كانوا يسمونها في القديم المحل الذي يوضع فيه الكتب التي مثل المكتبة الآن. هذا ابن الكتاب كان من الفقراء، وكان في الزمن السابق إذا أراد أحد أن يقرأ في المكتبة لقلة الكتب يدفع الأجرة، أجرة أن يقرأ في الكتب. الآن ما شاء الله الكتب كثيرة والقراء قليل، بل ربما التشجيع تعال اقرأ في المكتبة وخذ لك حافز عادك هدية. ومع هذا قلة القراء الذين يقرؤون. هذا ابن الكتاب كان يدفع فلوس من أجل يقرأ في هذه المكتبة. وفي بعض الليالي لا يملك ابن الكتاب أجرة ليش؟ أجرة القراءة، فكان يبيت في المكتبة من أجل حراسة المكتبة، ومقابل أجرة الحراسة يقرأ. شوفوا كيف شغف ومحبة القراءة ومحبة الكتب. حتى يوما من الأيام قدر الله المكتبة بما فيها احترقت. المكتبة بما فيها، كل ما فيها احترقت وذهبت المكتبة كلها. فجاء الناس يبكون، ذهب ميراث، ذهب موروث، ذهب العلم. فجاء إليهم ابن الكتاب وقال لهم على ماذا تبكون؟ قالوا له نبكي أما ترى ما بنا مكتبة بأكملها احترقت. فقال لهم ابن الكتاب سأعيد المكتبة كلها من رأسي. شوفوا هذا العلم، هذا حقيقة العلم. فقال لهم اجمعوا لي كل من يجيد الكتابة. فجمعوا له ما يقارب 50 كاتب. فصار موزع الوقت من الصباح إلى الليل، ساعة كذا يملي كتب الحديث، ساعة كذا يملي كتب علوم القرآن، ساعة كذا يملي التفسير، ساعة كذا الفقه، ساعة كذا، حتى أعاد المكتبة بأكملها من حفظه ومن شدة قراءته ومحبته للقراءة. كيف نحن نقرأ ولا ما نقرأ؟ كيف تقرؤون ولا ما تقرؤون؟ طالب علم ما يقرأ ما هو طالب علم. Kemudian beliau mengisahkan ada satu kisah yang lebih menarik, yaitu kisah seorang ulama yang disebut dengan Ibnul Khattab Al-Misri. Beliau ada seorang penggila membaca, gila dalam membaca. Beliau punya kebiasaan untuk datang ke perpustakaan di kotanya guna membaca buku yang tersimpan di perpustakaan tersebut. Namun pada zaman itu seseorang jika ingin membaca satu buku di perpustakaan tidaklah gratis. Dia harus membayar uang supaya diizinkan untuk membaca di perpustakaan tersebut. Dikarenakan pada zaman itu kitab sangat terbatas. Berbeda di zaman sekarang di mana kitab melimpah ruah, bahkan gratis bisa mendownloadnya. Tapi disayangkan pada zaman sekarang justru yang membaca sangat sedikit. Nah, kebiasaan beliau yang membaca di perpustakaan tersebut dengan membayar, tiba-tiba di suatu hari beliau tidak memiliki sejumlah uang untuk menyewa guna membaca kitab di perpustakaan tersebut. Namun beliau tidak kehilangan akal, maka dia menawarkan dirinya bahwa saya
akan menjaga perpustakaan ini, dan sebagai bayaran untuk saya, perbolehkanlah saya membaca buku-buku yang ada di perpustakaan ini. Maka akhirnya beliau menginap di perpustakaan tersebut. Beliau melakukan itu supaya beliau bisa membaca buku-buku yang tersimpan di perpustakaan tersebut, sekalipun harus berkorban, beliau menjaga dan menginap di perpustakaan tersebut. Akhirnya pada satu hari, perpustakaan yang biasa beliau membaca di tempat tersebut terbakar, hangus bangunannya, kitabnya, tanpa ada sisa. Masyarakat yang ada di sekitarnya, mereka menangis. Dhahabal ilm, dhahabal mirs, ilmu sudah hilang, warisan kita sudah tidak ada. Lalu kemudian Ibnu Khattab ini datang kepada mereka yang sedang menangis, seraya berkata, "Alamada tabkun?" Atas hal apa kalian menangis? Maka mereka menjawab, "Kami menangisi, tidakkah kamu melihat ini perpustakaan yang biasa kami membaca sudah tidak ada, terbakar tanpa ada sisa." Maka Ibnu Khattab mengatakan, "Tidak perlu kalian khawatir. Semua kitab yang tersimpan di perpustakaan tersebut dapat aku tulis kembali dari semuanya, dari hafalanku ini." Ini menunjukkan bagaimana seorang ulama yang gila di dalam membaca, sehingga apa yang ia baca dari kitab-kitab yang tersimpan di perpustakaan tersebut sudah terekam dengan sangat baik di dalam hafalannya Ibnu Khattab. Seraya kemudian dia mengatakan, "Silahkan datangkan 50 penulis, 50 kelompok orang yang menulis, dan kami akan diktekan satu persatu dari kitab yang ada di perpustakaan tersebut." Maka kemudian dibagilah waktunya dari mulai pagi sampai malam. Mungkin dibagi di pagi harinya bagian kitab-kitab hadis, kemudian kitab-kitab Quran, kemudian kitab-kitab tafsir, kemudian kitab-kitab fikih. Maka beliau satu persatu mendiktekan semua kitab yang ada di perpustakaan tersebut dari hafalannya, sehingga semua kitab itu tertulis kembali dari hafalannya Ibnul Khattab Al-Misri. Maka